Taga-asa si Mary Jane? Dili lang sa Dumaguete. Taga-Direra. Okay. Yun sa pagkabalo ni Mary Jane nga adunay bidzi okay. Kuan. Actually kami ga-organize aning event. Kamoy ka-organize aning event yun, oh. So, congratulations daanin nyo no sa successful yun kayo niya event. So, unsay kantahon ni Mary Jane? Kuan, Till I Met You by Cool Ledesma. Till I Met You by Cool Ledesma. Okay. Ako lang ihatag ang entablado sa Bitsy Okay ni Mary Jane. Palakpakan natin si Mary Jane, oh. Let's go, Mary Jane! Ops! Quick break. Beatzers! Amaze good kayo mi sa inyong suporta nga gipakita diri kanamo. Daghan good kayong salamat. Pero mas amaze mi nga 2% ra mong naka-follow sa ato ang Facebook page and gamay ra pud ang naka-subscribe sa atong YouTube channel. Manghinaot og mohangyo unta mi nga inyo haming tabangan pinaagi sa pag-like, pag-follow sa ato ang Facebook page and sa ato ang YouTube channel. Daghan gud kayong salamat. Dako kay nin tabang sa amo nga growth. And in return, paningkamuta namo nga tarungon ug i-improve pagyud namo pag-ayo ang amo nga show para kaninyong tanan. Daghan gud kayong salamat, Beatzers. I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every word when you say love you all the way. Now I could swear love is not a game that children play. So tell me that you'll stay till I met you. I never knew what love was till I met you. To grow more every day. I love you more each day. Oh, you and I should be together. Can't you see? Can't you see? Justin, pili atong ihatag nga score ni Mary Jane og ngano? 10. Nganong 10? Huwag na kay tingog, gitugnog. So, hindi mo ako comment wala. Race shooting, very good.
Tanawa na, soothing. Pilay atong ihatag nga score ni Mary Jane ug ngano? 10. Nganong 10? Kay makabugnaw jud yang tingog, maka-goosebumps. Kawa na, maka-goosebumps. Yun, no? Direta. Pilay atong ihatag nga score ug ngano? For me, 10 kay kablo siya mo control sa iyang voice, then bisan pag wa tagalantaw ma-in love jud ta og kuan sa iyang tingog palang daan. Pilay atong ihatag nga score ni Mary Jane ug ngano? 10 kay bugnaw kay siya tingog niya. Kablo siya mo timing sa iyahang pagkanta. Nakuha ni mo ang perfect score nga 30 aduna kay Beatsy Okay gift voucher gikan sa Beatsy. Congratulations. Bidzers, kung kamo mohatag og grado, pila ka ha ug ngano? Ug asa na pud mo ganahan nga mo bisita ang Beatsy Okay? Just comment down below. Ug ganahan sad mo nga mo sponsor og episode, email us at info@beatsy.com. Ayaw kalimot og like, share, subscribe sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram ug Spotify para updated ka sa mga upcoming videos nato.